कैसे कैसे ताजदारू पदशाह चल बसे कैसे कैसे ताजदारू पदशाह चल बसे ओ खजीना बाला खाना शान शौकत क्या हुई ओ खजीना बाला खाना शान शौकत क्या हुई कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया कैसे कैसे खूबसूरत रानिया शहजादिया तन बदन सब गल गया है शक्ल सूरत क्या हुई तन बदन सब गल गया है शक्ल सूरत क्या हुई कवि बोलतेছেন তুমি রাজা হও বাদশা হও যে হও না কেন এমন একদিন চলে আসবে আজরাইল তোমাকে থাবা মেরে ধরবে আজরাইল যেদিন তোমাকে থাবা মেরে ধরবে ধরতে দেরি ধরবে জীবিত সারবে মৃত কথা ঠিক কিনা ধরতে দেরি মরতে আর দেরি হবে না